So, good morning, ma'am. Good morning, classmate. So, this is string methods. Common building function. The basic modules classic. First of all, my name is Animark Rasco. String methods, Python and Java. String methods are built-in function in Python or Java that allow you to manipulate, search, and analyze string data easily, such as converting case, streaming with space, finding substring, or checking content types. So, ang pagsabot ng kaning string method kay sa Python una, kailangan importante juga ang string kay kung wala niyang string, dili mo ganang code. Siyempre. Pero ang string yun, magsugod yun na siya kapag ang sugod yun na siya sa imong code. Sumunta sa Java, pinakaimportante yun ang Java. So, mabagaan ito na karon sunod sa explanation ako. String methods Python example. Example, number 1. Text and mark. So, text and mark. Number 2, space. Upper text. Pag text na point upper, close parenthesis and close parenthesis and open parenthesis, enter. So, di pa na mahitabo kung dili na may print. So, kailangan ibutang ang print, open parenthesis, i-type na yun ng upper text, close parenthesis, comment, tas ang sabot na ng comment is para naay ilhanan or boundary or guide para sa mga lain-lain na maibutang ni modera mga like nga example ani comment, output, and mark. So, most ang kuha ko. Next example. So, string methods, Java example. Number 1, public class, type and mark, enter. Number 2, public static void main, open parenthesis, string. Di rin na ito magamit ang string. Kung wala ang string, dili mo ran, siyempre. So, enter. Pag enter na, di rin na yun magamit ang string gikan dito sa public static void. So, type ang string text, pangalan nimo, or sabi mo pangalan dira, para hindi mark, sample, hindi mark, enter, string, type, upper text, syempre, automatic, na text, uppercase, to uppercase, enter. So, pagka last na ng string, last nimo output na ang ibutang nimo system para sa kanang nakabutang dira, system point out print in, open parenthesis, i-type na po ang upper text, basta di gini malimtan dapat ang upper text kaya muna pinaka-importante yun. Tapos close parenthesis, comment output, and mark. Pag enter, close dayon, close, common built-in function or predefined function providing by a programming language that can be used directly to perform basic operation like input, print, type conversion, mathematical calculation, and working with data structures. So, na mga example na to
Number 1, common built-in function Python example. So, Python example, name, output, pin parenthesis, so at your enter your name, close parenthesis, comment, so kabulan mo ng comment no, para masuwat mo dito kung unsa ni dapat para ning ani, sa iyang purpose, o sa iyang boundary, diri tama, nga na, para na, comment text user input. So, enter. Number 2, print over parenthesis. Siguro kabulan mo na, hello world, mo na sila. So, name, comment ayon. Pwede ra po wala yung comment, pero comment, importante na siya kung para sa mga baguhan kay siyempre malimtan ang mga symbol. Pwede nyo butang ang comment aron pagtanaw nyo sa inyong code, madumduman nyo na kung sa'y function na niya, pangalan niya. Butang lang nyo ng print ay comment print outputs. Next, common built-in function Java example. So kanya importante juga ini. Number 1, import Java util.scanner. Enter na dili sa nimo na type, dili sa ka magsuwat tira. Pag automatic na siya double enter, suwat din mo gyud ang public class. Pag public class, dili jud ko patakag pang suwat sa kuan dira. Dapat ang imong pangalan gisuwat dira pare sa file. Para sa ako, public class, Andymark, pangalan sa akong file, Andymark sad. So, enter. Public static void main. So, dire gyapon, magapit yung putag string. So, kabalo mo muna, explain na ako sa purpose ng string. So, proceed ta. Scanner, or scanner new scanner. Pin parenthesis system.in. So, and ang comment, kapalan mo naman sa ng comment. Enter system.out.print, open parenthesis. Tapos, enter dahil dito. Ang enter your name, butang ninyo dito. Malimutan kayo importante kaya siya. Tapos, close parenthesis dayon. Proceed, enter. So, gamit na butang string name. Scanner, next line. Close parenthesis o open parenthesis. Comment yapon siya. Purpose na yun na ay kalimti. Para na siya sa mga or take notes, yung anak. Enter system.out.print in. So, mo na to, itong sa hello. Hello world, mo na siya. Plus name, plus print output. Ito sunod. Basic modules, classes. Basic module and classes are foundational building blocks in programming that organize code into reusable components. Modules group related function and variables, while classes define blueprints for creating objects with specific attributes and behaviors. So, na yung mga example ko na. Comments. Main Python. From animal, import animal. May pet, space. Di ko na malimtan ang kuha niya. Spacing niya. Space, pet. Cause, animal, pin parenthesis. Dog. Close parenthesis. Enter. May pet, space, pet. That speak. Open parenthesis and close parenthesis. So, mauro to guys, and salamat kayo sa pagtanaw niya akong video. And I hope makasabot mo. Kung wala, comment lang sa comment section. Salamat. Bye. Thank you.